কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে এই নয়া প্রকল্প। নতুন প্যান কার্ডে কিউআর কোড থাকবে, কথা জানিয়েছেন অশ্বিনী বৈষ্ণব। সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখার জন্যই এই সিদ্ধান্ত। বিনামূল্যে প্যান কার্ড আপগ্রেডেশনও করা যাবে। যদিও একটাই ভালো খবর যে আধুনিকীকরণের জন্য সব খরচ বহন করবে সরকারি, মানে এখনো পর্যন্ত খবর পাওয়া যাচ্ছে আলাদা কোনো খরচ নেই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এমনটাই জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব তিনি যেটা জানালেন যে এই প্যান কার্ড অর্থাৎ আপগ্রেড করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনলাইনে হবে, ডিজিটালি হবে, কোনো এক পয়সাও খরচা হবে না এবং তথ্য সংরক্ষিত থাকবে, সুরক্ষিত থাকবে। এটি আধুনিকীকরণ হবে এবং এই আপগ্রেডেশন করতে কোনো খরচ লাগবে না, যেমনটা আমি বললাম, এবং এক্ষেত্রে মূলত ব্যবসার ক্ষেত্রেও কিন্তু সুবিধা হবে। আজকে এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক ছিল, সেখানে প্যান সংক্রান্ত কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। पैन कार्ड हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है जो मिडिल क्लासेस हो, छोटे बिजनेस हो, सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हाईली अपग्रेड करके एक नए लेवल पे लाके पैन 2.0 अप्रूव हुआ है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी और जो कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की डिमांड बार बार इंडस्ट्री से आती थी, कॉमर्शियल वर्ल्ड से आती थी कि हमें अलग अलग बहुत सारे नंबर नहीं रखने चाहिए, एक नंबर अगर अवेलेबल हो तो अच्छा रहता है। तो ये कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन, इसमें प्रयास किया जाएगा कि क्या इसको एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सकता है।